Avoid the blame game. Likayan ni mo kining pag mahay-mahay or pagbasol-basol ni bisan kinsa. Kung wala ka nahimong successful sa imong pag-alagad sa Ginoo, don't blame your brothers and sisters in Christ. Kay basig moingon ka nga wala ko nahimong lig-on tungod kay tungod nimo. Kay ginamarites ko nimo. Tungod nimo kay di ka maayog batasan. Tungod nimo kay di ka maayog sinultihan. Tungod nimo kay naluya ko kay lain man kayo kag kinaiya. Di na lang ko musimba, di na lang ko mangalaga kay tungod nimo. Don't blame anyone or don't blame somebody. So kinahanglan likayan nimo ang kining ginatawag blame game diha sa pagbuhat sa responsibilidad nimo. Basig ma-fail ka sa tawag sa Ginoo sa imuha, ayaw og mahaya ang uban. For example, kung tawagon ka sa Ginoo sa usa ka ministry, for example, mamastor ka, and then na-fail ka, ug mayon ka nga, na-fail ko, kay wala man gud ko tabangi, wala ko gitagaag kwarta, wala ko gitagaag allowance, mao nang na-fail ko. Kay kung gitagaan lang unta ko, mupadayon man gid unta ko. Igsuon, dili inaana ang pagpangalagad sa Ginoo. I tell you the truth. Sa diha nga first Sunday na ako diriya, gipaila-ila ko ni Ate Cynthia. Puno ni simbahan. Puno kayo. Puro lang mga inahan. Mura nato sa Ate Amay adto. Pagkasunod Domingo, matay 1/4 na lang nabilin. Wala 1/4 di ay. Mga 5 siguro to kabuok. May mga young teens, si artista adto at the time si Dawan, wala pa na si Dawan, kaya naman nasa sa Pikas kalibutan. Dito sa simbahan nga nawa nabitaw karon diha. Dili na taga diri si Dawan gyud. So ito ko no. Kini wala pa ni. Kay saag pa ni. Kuyog pa na sila nila ni katong dito ng mga young people sa una, mga saag. Mga saag. Ang uban, waka balik. Ang uban, nakabalik man po. Tuwa sa Pikas, ni balik. Okay na lang. Pagsugod na ako, tungod kay gamay pa lang, o gamay gyud wala gyud. Nangutana ko kang Ate Amay. Ate Amay, pila may pundo anang simbahan? Nakapundo sila to kay simbot nung nakapundo sila to. Ingon, nangutana, kumusta man ang offering, yung natin mula, may offering diya, pastor. Kay, kung naay sulod,